Hey, what is up guys? Welcome back to another episode of Lancar Tanpa Grammar of Kursus Bahasa Inggris RBA 100. I'm Bonifalo, saya Bonifalo, and today I'm gonna teach you. Hari ini saya akan mengajarkan kalian melalui video seorang bule. Sekali lagi kita akan selalu ambil video dari orang bule. So your pronunciation and also your listening skills are, always getting better and better each and every day. Jadi supaya pengucapan Anda, pendengaran Anda, skill-skill tersebut semakin membaik setiap hari. Because I believe kalau you langsung latih dari native speaker, tentunya Anda semakin terbiasa dengan bahasa Inggris yang sesungguhnya. Okay? Now, so our guest today is Paige Geyser. Namanya sekali lagi Paige Geyser. She's from the USA. So without much ado, let's go right into it. Mari kita langsung saja mulai. Usually there I'll put like a veggie burger on top. Sometimes I'll put like quinoa or couscous or something on top. And sometimes I'll even put chicken on top. Like I'm not vegetarian or vegan or anything like that. I just prefer a plant-based diet. And then if I'm really feeling it, like I'll let myself have some sushi or a sandwich or something for lunch every now and then. Usually there I'll put like a veggie burger on top. Sometimes I'll put like quinoa or couscous or something on top. First, what I'm going to teach you is yang ini sebenarnya, kata yang ini. Alright, tapi cara ucapnya gimana? Mari kita bacakan kalimat ini bersama-sama dulu. Si bule tadi dia bilang, usually there I'll put like a veggie burger on top. Alright, so once again, cara ucapkannya usually. There I'll put like a veggie burger on top. Alright, so this is how you pronounce this word. Ini cara ucapannya gampang, veggie, kayak gini doang, veggie. Anyway guys, in Indonesia, kita di Indonesia sini kita selalu, saya perhatikan kita selalu susah membedakan bunyi v dengan yang ini. Nah yang ini, v dengan v. Nah ini sangat berbeda ya. In English ini harus kita bedakan. Karena di Indonesia kita tidak seringkali membedakan dua ini, but in English kita harus bisa membedakannya. Ini yang v. Alright, so misalkan kayak gini, veggie, veggie. Alright, veggie burger. Alright, so what does veggie mean? Veggie also, now Anda bisa spell dengan ini or this, doesn't matter. Dua-duanya benar. Veggie means vegetarian, right? It has two meanings here. Dia punya dua arti di sini. So first, vegetarian. So once again, vegetarian. Ini artinya orang yang hanya suka sayur-sayuran. Dia nggak mau makan daging, dia nggak mau makan produk yang terbuat dari daging. Jadi they only like vegetables, alright? Mereka hanya suka sayur-sayuran. Now, another meaning for veggie is vegetable. Yang ini, sayur. Cara ucapkan ini adalah vegetable, right? Kayak gini. Vegetable. Kayak gini ya. Now, tentunya ada juga yang mengatakan vegetable, tapi dalam kalangan orang bule mereka hampir tidak pernah ucapkan itu. So I prefer you to say, aku mengutamakan kamu atau lebih memilih kamu mengatakan vegetable ketimbang vegetable. Alright, so once again, veggie means vegetarian and also vegetable. So for example, all our veggie food is prepared using separate cooking and serving utensils. Artinya semua makanan yang terbuat veggie food itu artinya makanan yang terbuat dari sayur-sayuran. Oke, jadi makanan tersebut semuanya sayur-sayuran. Nggak ada meat, nggak ada daging. So artinya makanan sayur-sayuran kami itu is prepared, disiapkan menggunakan separate cooking and serving utensils, alat-alat masak dan hidangan yang berbeda atau terpisah. Alright, second example, whatever age you turn veggie, you can make a real difference. Jadi whatever age artinya pada usia apa saja atau mana saja you turn veggie,
Anda berubah menjadi orang yang suka makan sayur-sayuran saja, you can make a real difference. Anda mampu membuat sebuah perubahan yang sesungguhnya gitu ya. Artinya Anda punya kontribusi yang sesungguhnya terhadap dunia kalau Anda berubah jadi veggie. So if you don't like meat, you don't like products made of meat or made from animals, produk yang terbuat dari hewan, you make a real difference. Alright, next example. A veggie burger is made from peppers, mushrooms, and pecan nuts. A veggie burger, artinya burger yang terbuat dari sayur-sayuran, so no meat at all, tidak ada dagingnya sama sekali. Itu terbuat dari peppers, tentunya kalian tahu, mushrooms, jamur, pecan nuts, ini sejenis kacang-kacangan, nanti aku tunjukkan dalam bentuk gambar. Alright, now let's move on to the next lesson, the next thing that we are going to talk about. And sometimes I'll even put chicken on top. Like, I'm not vegetarian or vegan or anything like that. I just prefer a plant-based diet. I'm not vegetarian or vegan or anything like that. All right, so once again, let's practice reading this sentence. I'm not vegetarian or vegan or anything like that. Okay, now ini yang tadi kita baru saja bahas ya. So what does vegetarian mean? Apa artinya? Vegetarian is a person, di sini tulisannya, is a person that does not eat meat for health or religious reasons or because they don't want to they want to avoid being cruel to animals, right? Jadi vegetarian dengan kata lain orang yang hanya makan sayur-sayuran saja. Terjemahan dari ini adalah a person who does not eat meat. Seorang yang tidak makan daging for health or religious reasons, demi kesehatan atau demi alasan kesehatan atau alasan agama, or because they wanna avoid being cruel to animals. Karena mereka mau menghindari dicap mereka jahat atau ganas, kejam terhadap animal, terhadap hewan. Alright? So that's vegetarian. Vegan adalah bentuk kependekan dari vegetarian. So, sekali lagi kita tadi baru saja bahas tentang veggie. Dua-dua ini sebenarnya memiliki arti yang sama. Tapi khusus ini dia bisa berarti juga sayur. Oke, sayur yang tanaman tumbuhan itu. Sedangkan vegetarian or vegan itu hanya khusus untuk manusianya doang. Right? So, kalau Anda bilang, hey, I'm not veggie, itu juga benar. I'm not vegan, itu juga benar. I'm not vegetarian, that's also correct. Or I don't like veggie, nah itu juga benar ya. Artinya aku nggak suka sayur-sayuran. Alright, so let's move on to the examples. First, vegans get all the protein they need from nuts and seeds. Vegans artinya orang-orang yang hanya suka sayur-sayuran, get all their protein or get all the protein, mendapatkan semua protein mereka yang mereka butuhkan, they need from nuts and seeds, dari kacang-kacangan maupun biji-bijian ya. Next, aku pikir you are, tapi you're a vegetarian and you eat fish, right? Jadi artinya kamu orang yang hanya suka makan sayur-sayuran tetapi kamu makan daging, makan ikan, because the fish also animal, karena ikan itu juga hewan ya kan. You're a vegetarian and you eat fish. Next, she's been a vegetarian for 10 years now, or she's been a vegan, you can say that, for 10 years now. Sudah selama 10 tahun sampai saat ini ya. Jadi it means she doesn't eat meat at all or products made from animals for 10 years now. Okay, jadi sejak sudah 10 tahun dia tidak makan itu. Next, let's move on. And then if I'm really feeling it, like I'll let myself have some sushi or a sandwich or something for lunch every now and then. Hanya ke kata yang ini, sebenarnya khusus yang ini ya. So now let's read it together. I'll let myself have some sushi, right? Sushi. Jadi
Sushi. Tadi aku bilang apa? Sushi ya. Sorry. It's supposed to be sushi. Sushi. Alright. Jadi yang itu di bagian akhir, bukan di bagian pertama. I let myself have. Nah ini the pronunciation can be kayak have yang bunyi v, tapi bisa juga have yang bunyi f, no problem. Alright. Both are acceptable. Kedua-duanya diterima. Have, kalau have dalam hubungan dengan makanan itu artinya eat, sedangkan dalam hubungan dan minuman artinya drink. Alright. Jadi banyak sekali arti have. Bisa juga punya, bisa juga banyak sekali, you know. Tetapi arti lain yang digunakan setiap hari juga artinya makan atau minum. Alright, so misalkan I'm going to have dinner now, kayak gitu ya. Atau I'm eating dinner now, or I'm having dinner. Misalkan kalau orang bilang begitu, I'm having dinner, itu artinya saat ini dia sedang makan dinner, sedang makan malam. Okay, having itu artinya makan. Artinya kalau kita terjemahkan, paksakan kata punya makan. Artinya makan sekarang ini ya. Or in the first example here, what are we having? Nah ini, what are we having? Artinya kita sedang makan apa gitu. Mungkin kayak dia, you come to the dining room dan Anda katakan, hey, what are we having? Artinya kita sedang makan apa? Chicken or what? Next example, my father always has a biscuit or a cup of tea at bedtime. Now, has, bentuk. Now, if you third person singular, itu menggunakan has. Okay, jadi misalkan she has, he has, it has, alright. Jadi tapi atau misalkan Robert has or Emma has. For example, my father always has a biscuit and a cup of tea at bedtime. Artinya ayah saya sedang selalu makan satu biskuit, a biscuit dengan a cup of tea, segelas atau secangkir teh at bedtime, sebelum tidur malam atau sebelum tidur lah. At bedtime itu artinya tepat pada jam tidur. Next example, can I have a drink of water? Alright, can I have a drink of water? Artinya bisa gak saya minum segelas air? A drink of water artinya ini bahasa halusnya ya. A drink of water artinya satu teguk minuman. Maksudnya ya bukan kasih dia satu teguk saja, but like you give him a glass of water or a cup of water or something like that. Bukan diterjemahkan lurus-lurus, orang minta seteguk air, you kasih seteguk air. Kayak itu nggak sopan ya. So that's about have. Now, untuk video tentang have ini saya sudah pernah bahas. Saya kontraskan dengan take. Apa beda antara have and take? So, make sure to check out the video untuk mengecek videonya, and you know, I believe you will be learning a lot from it as well. Let's move on to the last lesson, I guess. Yeah, every now and then. Sekali lagi, every now and then. Every now and then or every now and again. Jadi Anda bisa katakan every now and then or every now and again. Gak menjadi masalah. Semuanya artinya sama. Means sometimes but not regularly. Alright? Artinya sometimes, kadang-kadang. Jadi kalau orang katakan every now and then, itu artinya kadang-kadang. Bukan seringnya, tapi kadang-kadang atau kadang-kala. For example, we still get together for lunch every now and then. Artinya kita masih bersama-sama. Artinya bisa ketemu untuk makan siang for lunch every now and then. Kadang-kadang. Alright? I used to see him every now and then. Saya dulu sering melihat dia. Atau saya dulu kadang-kadang melihat dia. Bukan seringnya. Sekali lagi, every now and then itu artinya kadang-kadang atau kadang-kala. Bukan sering. Kalau regularly atau frequently itu baru artinya sering atau sesering mungkin. But every now and then means kadangkala atau kadang-kadang. Alright, I think that's all for today. I hope you've been learning a lot from this video. Dan untuk teman-teman yang mau join komunitas kursus bahasa Inggris RBA 100 entah online tentunya, silahkan klik link di bawah ini ataupun kontak nomor WA yang tertera di bawah ini. And that's all. I'll see you in the next
video. Bye bye.